DANAR MAS has over 60 years of experience in weaving and spinning here in Indonesia. Our mission is to deliver high-quality products at affordable prices, and we're committed to maintaining the highest standards in everything that we do. Our main focus is on gray fabrics. We serve both fashion and technical segments. We produce around 20 million meters of fabric each year. Currently, our biggest challenge is navigating market uncertainty and economic pressures, rising wage and energy costs, and lowering buying powers. All of this impact our ability to stay competitive while keeping prices accessible. The TIEPRO was introduced to us as a high-performance upgrade to conventional tying machines like the Topmatic, as well as competing models from other manufacturers. What stood out most were its low maintenance and low operating costs, user-friendly design, and high productivity. Saat ini PT DANAR MAS memiliki 180 mesin dengan rata-rata pergantian bimlusi sebanyak 500 bimlusi per bulan. Salah satu tantangan terbesar bagi kami pada proses persiapan adalah dihadapkan dengan banyaknya variasi desain dan juga jenis benang. Dengan teknologi TIEPRO yang kami miliki, pekerjaan ini menjadi lebih mudah. Salah satunya adalah kami tidak usah mengganti jenis jarum berdasarkan nomor benang dan bisa lebih menghemat waktu. Dilengkapi dengan fungsi dan deteksi double benang, speed yang cukup tinggi, sehingga menghasilkan hasil tying yang berkualitas dan lebih konsisten. Kami sangat puas dengan desain mesin TIEPRO ini. Dibanding dengan mesin tying merek lain, keunggulan mesin TIEPRO ini salah satunya adalah mesin TIEPRO ini tidak usah dimandikan dengan oli, cukup hanya disemprot dengan angin saja, sehingga akan lebih mudah dalam pemeliharaan. Bagi perusahaan kami, teknologi TIEPRO ini sangat membantu, terutama pada saat training karyawan baru. Karena pada display tampilan mesin TIEPRO ini, salah satunya itu adalah bagaimana ketika terjadi benang double, benang crossing, dan benang tidak sambung, itu semua ada pada monitor mesin TIEPRO ini. For many of our applications, TIEPRO has proven to be straightforward and cost-effective. Stauble's technical support and after-sales service have been excellent, and the affordable spare parts keep our operating costs low. At DANAR MAS, we're always exploring cutting-edge technology to boost productivity and quality. That's why we were excited to be the first in Indonesia to install the TIEPRO. With this solution, Stauble has shown a clear understanding of what mills like ours truly need, and we're eager to see what comes next.